श्री श्री बड़मांकर आज 131तम जन्म दिवस पालन करा जाउछि। जन्म दिवस उत्सव टी आमर जटणी समस्त गुरु भ्राता मातृमंडली सुधी सज्जन प्रति प्रत्येक सुष्ठु सुंदर भाव में उत्सव टी अवसर में आम माने से परमाराध्या परम पुरुष श्री श्री ठाकुर जो नाम 2 मिनिट आम जप करवा नीरव समस्ते 2 मिनिट नाम जप करंतु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जगत जननी लक्ष्मी माँ श्री श्री परम पूज्यपाद बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य समस्त राजन चरण कोटि कोटि प्रणाम तथा ठाकुर परिवार ठाकुर परिवार सदस्य समस्त राजन चरण कोटि कोटि प्रणाम। आज प्रात उत्सव सत्संग परिचालित मोर आंतरिक प्रीतिपूर्ण जयगुरु उपस्थित ऋतिक मंडली अधुर जादव कर्मी मंडली तथा उपस्थित मातृमंडली गुरु भाई छोट छोट पिला माने समस्त मोर आंतरिक जयगुरु। आम अवगत हेले आज आमर श्री श्री ठाकुर सहधर्मिणी माँ 131तम जन्म दिवस से उपलक्षे जटणी सत्संग आनुकूल्य आम से उत्सव को बहुत सुंदर रूपे पालन करुचे। तेबे माँ विषय पदे अदे कहवा पूर्व प्रथमे आदादेवंकर गोटे कथा मन पड़े बार बार ये मसरे जे आम जाइए समस्ते जाइए मुझे आचार्य गोटे कथा एवं बोधे काली समस्ते फेरी जटणु 200 लोक जाइए गुरु भाई मैंने दादा आशीर्वाद नहीं बाबू चार्ज हो फेरी दादा गोटे कथा कहती जो ठाकुर कर्म करने भितर दे आम भितर जे से सत्ता आमर जे शक्ति बजाई उठे आश्रम जड़े व्यक्ति 102 वर्ष उपनीत सी आसिक आचार्य को निवेदन करुँच दादा मत आउ टे किसी दिन बंचार सुजोग दिंतु कारण मु ठाकुर से कम करी ठाकुर आशीर्वाद मुझे मनीष जन्म पाई कम करी तेणु मत आशीर्वाद दिंतु कारण एक कथा से कहते बहु व्यक्ति कहते मत वार्धक्य ग्रास कर मोर देह खराब मु कम करें जो डीपी प्लावन कार्य विषय को लेकिन मत कनेक्ट करके आचार्य उक्ति तेज ये जो कीर्तन चली जो युवक मैंने प्रधान कीर्तन करुले से काली फेरी आश्रम बहु उन्मादना नहीं आर बहु व्यक्ति स्वस्थ होनी व्रत ग्रहण कर जटणी आमर भाग्यर कथा जे बोधे 12 जन व्यक्ति आचार्य आशीर्वाद नहीं सेठारे स्वस्थ नहीं जो मैंने स्वस्थ नहीं किसी व्यक्ति भी कीर्तन करते से जो युवक मान भर जन युवक थे 75 वर्ष युवक से मत मुझे कनेक्ट कर चाहिए 75 वर्ष मत ऊर्ध होती 11 वर्ष मुझे जाने देह बहुत असुस्थ थिला समस्त अति प्रिय पद परशुराम भाई जीवार आसिया समय पर्यंत मो पाखे बसी था परशु भाई जे ए बयस मृदुंग धरी जहाँ कीर्तन करने डॉक्टर मना कर
ଯାହାକୁ ତାଳ ମାରିବା ପାଇଁ ମଜା କରିଛି ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଳ ବା ମୃଦଙ୍ଗ ଦେଇନଥାଉ ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ବହୁ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାହିଁରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇ ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରୀତି ଏ ବୟସରେ ମାନେ ବୋଧେ 80 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ସେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ତେଜିଆ ନାହିଁ ଠାକୁର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଭଳି ବହୁଥାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଧରି ସେମାନେ କାମ କରି ଆମକୁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର କଥା ଷୋଡ଼ଶ ଦେବୀ ତାଙ୍କେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଇ 1894 ମସିହାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ 1301 ସାଲ ଗୋପା ଦହ ତାଙ୍କର ସେ ଗ୍ରାମ ଥିଲା ମାତା ତ୍ରିନୟନୀ ଦେବୀ ଓ ପିତା ରାମ ଗୋପାଳଙ୍କର ଔରସରୁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଯେଭଳି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀ ଆମର ମା ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ବିଚିତ୍ର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ତ୍ରିନୟନୀ ଦେବୀ ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ ଠିକ୍ ତାର ଆଗ ଦିନ ତାର ପୂର୍ବ ରାତ୍ରର ପାହାନ୍ତିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ତାଙ୍କ ଘରେ ହେଇଥାଏ ତ୍ରିନୟନୀ ଦେବୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ଭିତରୁ ଏକ ଝିଅ ବାହାରିଛି ତାଙ୍କର ସେଇ କୋମଳ ନୟନ ଏବଂ କଳା କଳା ଆଖି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଜଣେ ଝିଅ ଆସି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଲୀନ ହେଇଯାଇଛି ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ସକାଳୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଠୁ ଉଠୁ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ମା କହିଛନ୍ତି ଝିଅ ତୁ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ସକାଳ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ ତେଣୁ ତୁ ସାବଧାନ ରହିବୁ ଏ କଥା କାହାରିକୁ କିନ୍ତୁ କହିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖା ଦେଇଛି ସେଇଦିନ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତ୍ରିନୟନୀ ଦେବୀ ସେଇଦିନ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଜି ପାଇଛେ ମା ରୂପେ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସଙ୍ଗିନୀ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉଟାକି ଆମର ପରିଚାଳକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ସଭାପତି ଦେବ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ସେ ରଖନ୍ତି ମୁଁ ବହୁବାର ଶୁଣିଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ମାଙ୍କର ଜୀବନଟା ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା କଥା ଯୋଉଟା ଠାକୁର କହିଲେ ମୋର ଯଦି ଏଇ ଠାକୁର ଜୀବନ ଆଜି ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଛି ମୋର ଏଇ ଠାକୁର ଜୀବନ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆର ପଛରେ କିନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି ମା ତେଣୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ରୀତିକ ହଉ ଯାଜକ ହଉ ଆଦର୍ଶ ହଉ ବା ସ୍ୱସ୍ଥ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ହଉ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବିବାହ କରି ମାତିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯଦି ମାତିଛନ୍ତି ୟାର ପଛରେ ରହିଛି ମାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଯୋଉଟାକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ମାନଙ୍କର ଆସିଛି ଏକ ଏ ଯୋଉ ଠାକୁର ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ମା ମାନେ କେବଳ ଘରେ ବସି ରହିବେ ରୋଷେଇ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାର କହିଛନ୍ତି ମା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ଦାୟିନୀ ଏ ସମାଜକୁ ଯଦି ବଦଳାଇବାକୁ ହୁଏ ବା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଷ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ ତେବେ ମା ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଏ କଥା ମା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଜଟଣର ମା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ମା ମାନେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନ ଆସି ରାନ୍ଧିବେ ନାମ କରି ରାନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇ ମାନେ ଅଳସୁଆ ହେଇ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ମୁଁ ବାର ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବେ ଏ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରେରଣା ତେବେ ମା ମନମୋହନ ଦେବୀ ଆମର ଯେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଏ କଥା ମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ପରିକ୍ରମା ଚାଲିଛି ମା ମାନେ ବାର ଏ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ମୋର ଭକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯଦି ନାରୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମା ଏତେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନେ କଣ କୁହାଯିବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନା ତାଙ୍କର ଯେ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କେ ଯେ 1906 ମସିହାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଥିଲେ ବହୁ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ବୟସ ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବେ ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ଏ ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ନାମ କରି କେବଳ ଅନ୍ନଟା ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ନିଜେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ବା ଡିପି ଉରୁକାରେ ବାହାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ ସର୍ବଶେଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ଅନୁପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ମାନେ ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନ ଇଷ୍ଟମୟ କାମନା କରି ମୋ ଭକ୍ତ ସଂକଟି ଜୟ ଗୁରୁ
प्रभु कृष्ण ईश्वर पुरुषोत्तम ब्रह्मस्तम भ्रुधाता सद्गुरुस्तम नमस्तुते। प्रणमामि लक्ष्मी माता षडश रूप धारिणी अनुकूल शक्ति रूपा विश्वानंद विधायिनी ऋषि संपूजिता देवी पुरुषोत्तम संगिनी विश्व कल्याणमयी महालक्ष्मी नमस्तुते। ब्रह्म मार्ग प्रवर्तकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकं आचार्य प्रवरं नमामि। जुगाचार्य परम पूज्य श्री वरदांक श्रीपाद पंकज मोर अनंत कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य श्रीपाद पंकज मोर अनंत कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार श्रीपाद पंकज मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज जगत जननी श्री बड़मांकर 131तम जन्म महामहोत्सव उत्सव वरण्य अध्यक्ष वरण्य ऋतिक देवता मंडली ठाकुर जाजक अधुर्देव कर्मी मंडली इष्टप्राण गुरु भाई भक्तिशील मातृ मंडली शुद्धि सज्जन मंडली निमंत्रण अतिथि वृंद एवं प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया आसीथिबा सामाजिक बंधुगण एवं छोट छोट पिला मानकु मोर आज उत्सव मुखर दिवस रे मोर अंतर प्रीतिपूर्ण राव जयगुरु परम पिता अपार करुणारु आचार्य देवंकर आशीर्वाद को बहन करी आज सारा भारत वर्ष रे बहिर्भारत रे आज जगत जननी श्री बड़मांकर 131तम जन्म महामहोत्सव साड़ंबर पालन कर आज मध्य आम समस्ते यही जटणीवासी समस्त गुरु भाई माँ मैंने आज आम जटणी सत्संग श्रीमंदिर आनुकूल्य आम आज समस्त सत्संग विहार आनुकूल्य आम जगत जननी श्री बड़मांकर जन्म महामहोत्सव साड़ंबर पालन करुचे। तेणु जाजन प्रारंभ में परम परम ठाकुर पाखे प्रार्थना करे ये जो भाई और माँ मान आयोजन रे आज उत्सव सर्वांग सुंदर होती प्रभु के पाखे प्रार्थना करे ये आयोजक समस्त भाई और माँ मानकर परम पिता सार्विक मंगल करंतु समस्त व्यक्ति जीवन दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन राष्ट्रीय जीवन परम पिता अपार करुणारु सुख शांति आनंद कटु यह मोर प्रभु के पाखे प्रार्थना। सर्वप्रथमे मुझे जटणी माटी को प्रणाम करुच्ची कारण ये हूँ वाणिज्य माटी जो माँ लक्ष्मी बास करती ये जटणी सारा ओडिशा को विभिन्न प्रकार खाद्य पदार्थ गोखाद्य ठार आरंभ कर मनुष्य पर्यंत समस्त पशु पक्षी कीट पतंग को समस्त मुझे खाद्य प्रेरण करुच्ची जो आज व्यवसाय केन्द्रस्थल ये जटणी आ ये इंग्रेज समय ये थिला व्यावसायिक केन्द्र जोटा कि रेलवे बड़ स्टेशन अच्छी तेणु वास्तविक आज से जगह ये जुग पुरुषोत्तम परम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सत्संग विहार आज प्रतिष्ठा होती दिन तले किछि दिन पर जोड़े आचार्य आशीर्वाद को लेकिन दादा मैंने आसी आप समस्त प्रचेषा ये परम प्रभु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सत्संग श्रीमंदिर प्रतिष्ठा हम ये आचार्य आसवे ये जगह तीर्थक्षेत्र उठब यहाँ आपण समस्त व्याकुल प्रार्थना। तेणु मुझे भाई मानक ये माँ मानक आज मुझे प्रणाम करुच्ची विशेष भाव माँ मानक मुझे प्रणाम करुच्ची कारण ये माँ मानकर निष्ठा त्याग प्रेरणा आज ये युवक भाई माने विशेष भाव प्रत्येक भाई माने जो इष्ट कर्म व्यक्ति है आज ये जटणी के एक आध्यात्मिक मानचित्र रे एक स्वतंत्र स्थान देइछंती ये आध्यात्मिक प्राण केन्द्र उठी जोटा व्यवसाय प्राण केन्द्र होता ये माँ जगत जननी जन्मदिन रे ये आज मनुष्यर बंचवा बढ़िबार केन्द्र उठी तेणु से माँ मान को प्रणाम करुच्ची ये माँ मैंने एक शुद्ध आत्मा जो मैंने एक शुद्ध आत्मा को एक पुओ झील मान को आज धरावतरण कर बहुत खुशी जे प्रकृत मुझे कहवाक आसनी मुझे आपण मान देखा जो बड़ आशा नहीं कि आसी बड़ वर्षा मोर शरीर संपूर्ण असुस्थ अच्छी तथापि धर्मराज युधिष्ठिर भाई अनुरोध को रक्षा करी काली मत मो देह हाथ शीते जाऊँच आखि लुहा छुची मु मना कर देह थिला बेले युधिष्ठिर भाई मत फोन करते दादा मोर अनेक जगह 2 जगह प्रोग्राम अच्छी मुझे ना कथा दिन जो प्रथम दिन कही मु मना करी काली जो हठात दिन मु सत्संग विहार भुवनेश्वर थाए
तेरे मते फोन करी कहले कहले आमे देवघर फेरुछु मो सेति बेले मो समस्त कार्यक्रम बातिल करी मुझे ना इथे मु जीवी कारण इथे आचार्य आशीर्वाद अच्छी आ एते संख्यार गुरु भाई मैंने जाइछथि देवघर को एमाने तो सहित मो शामिल हेले मोर किछि पुण्य हबो तेणु मो प्रकृत आज आसिली देखिला पर प्रथम देखिले माँ माने प्रथम भजन शुणिली मोर हृदय भितर एक आलोड़न सृष्टि होला जगत जननी जन्मदिन रे माँ जो गीत गाइले से गीत भितर प्रकृत थिला आनंद थिला आ माँ जे केते शक्ति पई से शक्ति मो भितर आसुतिला मु जो दुर्बल है असुस्थ भितर 3 दिन लागी पतला झाड़ा अरे ठंडा काश कफ सबुदिन बुलिक मु ठाकुर मो काम करे मु दीक्षा सबुदिन दिए सब टर्म मो दीक्षा पूर्ण हो जाए सब गुरु भाई माँ मानकर आह्वान रे मु सारा ओडिशा बुले ओडिशा बाहर को मत जाए तेणु जाओ से कथा मु कहूनी मुझे आसिली देखिला परे भजन शुणी सारा परे कीर्तन शुणिली मोर मन पड़ा जे बेंगलुरु जो आसी बांग्ला भवने से चैतन्य महाप्रभु कटक गड़गड़िया घाट दे पार होकर पुरी से जो उदंड कीर्तन कर से समय मुझे पढ़ी पुराण रे कि आज आखिरे देखिली जटणी माटी रे ए छोट जो वृद्ध बयस जो भाई जन नाचुले मुझे अनैली निश पाचि जाइए देहर टिकी बोधे बल रक्त नाई से उदंड कीर्तन कर सहित युवक मैंने नाचुता सहित छोट छोट शिशु मैंने नाचुता मुझे भाविली प्रकृत ये माटी धन्य होती जे प्रकृत ये पुरुष